السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله رايحين نبداو في le deuxième chapitre تاع جينيتيك اللي هو la transmission des caractères génétiques chez les eucaryotes ou bien le cycle cellulaire. وشفنا en conclusion في les deux vidéos précédentes. شفنا premièrement في la vidéo الأولى شفنا باللي l'information génétique représentée sous forme de chromosomes. هذه l'information numéro 1. La deuxième information اللي شفناها في la vidéo deuxième هضرنا على la réplication de l'ADN. شفنا باللي la cellule avant de commencer la division cellulaire قبل ما تبدا الانقسام الخلوي تاعها تجوز بواحد l'étape اسمها l'interphase. وش يصرى في l'interphase؟ تصرى la réplication de l'ADN. علاش تصرى la réplication de l'ADN؟ باش les chromosomes vont se dédoubler. يعني les chromosomes يتضاعفوا. كل واحد يتكون له كل كروموزوم يتكون له كروموزوم يشبه له، نسميوه ان homologue. فوالا اليوم ان شاء الله رايحين نبداو في لو دوزيام شابيتر اللي هو لو سيكل سيلولار ميتوز ميوز اي انترفاز. حنا شفنا بلي لو سيكل سيلولار فيه انترفاز اي ديفيزيون سيلولار كوم لا ديفيزيون سيلولار هضرنا عليها لا ديرنيير فوا في la vidéo précédente, نبدأ directement بلا division cellulaire. Voilà. C'est quoi le cycle cellulaire comme définition? Le cycle cellulaire est l'ensemble des modifications qui subit une cellule depuis sa formation par division de la cellule mère jusqu'au moment où cette cellule a fini de se diviser pour donner deux cellules filles identiques. Il comprend interphase et division cellulaire. Le cycle cellulaire هي مجموعة التغيرات اللي تصرى الخلية باش هذيك الخلية تمد لنا خليتين بنتين متشابهين sont identiques complètement à la cellule mère. قلنا متشابهين فواش يعني متشابهين من ناحية ماذا؟ من ناحية les chromosomes. Veut dire le nombre de chromosomes تاع هذوك les deux cellules filles sont identiques à la cellule mère. Voilà, le cycle cellulaire fait interphase ou fait division cellulaire. La division cellulaire تقدر تكون métose ou تقدر تكون méiose. La métose فيها prophase, métaphase, anaphase, télophase et la méiose فيها deux méioses, méiose 1 et méiose 2. Prophase 1, métaphase 1, anaphase 1, télophase 1. La méiose 2 فيها prophase 2, métaphase 2, anaphase 2 et télophase 2. Voilà le cycle cellulaire qui يجي داير. عندنا هذه الانترفاز، هذه كومبلي هي الانترفاز، هذه لا ديفيزيون سيلولار. فوالا شاك ايتاب دوك نشرحوها واش يصرى فيها. جي 1 شفنا بلي الانترفاز فيها 3 ايتاب، فيها جي 1 ولا سينتيز وفيها لا جي 2. الجي 1 واش يصرى فيها؟ سا دوري اي فاريابل، متغيره الفتره اللي تصرى فيها جي 1 اون فونكسيون دو تيب سيلولار. سا ديبون النوع تاع الخليه هذيك، الفتره اللي تصرى فيها جي 1 تتغير. Elle se caractérise par l'accroissement du volume cellulaire et l'élaboration de nouveaux organites. Voilà, الحجم تاع الخليه يكبر في الجي 1 et l'élaboration de nouveaux organites ينتجوا لنا عضيات جديدة للخلية. La synthèse, sa durée est relativement stable. Elle se caractérise par la réplication de l'ADN et la synthèse des histones et des précurseurs enzymatiques. Voilà, la synthèse تصرى فيها la réplication d'ADN. يعني هذه هي الحاجة اللي تميز la synthèse. يصرى فيها le dédoublement des chromosomes. Le G2, sa durée est habituellement courte, car elle précède la division cellulaire. Elle se caractérise par la synthèse des enzymes et des protéines de régulation ARN et ADN polymérase. La durée تاع la G2 تكون قصيرة. علاش؟ باسكو هي la phase اللي تسبق la division cellulaire.
Elle se caractérise par la synthèse des enzymes et des protéines de régulation ARN et ADN polymérase. هذو les enzymes والARN والADN polymérase هذو تسحقهم la cellule في la division cellulaire. Voilà le cycle cellulaire كيفاش داير. Voilà. تكون عندنا une quantité d'ADN. ومن بعد في لا جي 1 لا كونتيتي اي كونستون. ومن بعد لا كونتيتي تطلع تلحق ل 2 كيو يعني لي كروموزوم فون سو ديدوبلي. فوالا كيفاش يوليو هام يكون عندنا ان سول كروموزوم في شاك تيب. في كي تصرى لا سينتيز كي تصرى لا ريبليكاسيون d'ADN يولي عندنا ان بير دو كروموزوم دوبل ا دو موليكول d'ADN chacun. يعني شاك كروموزوم عنده لومولوج تاعو وشاك كروموزوم ADN. فوالا هنا يكون عندنا ان بير دو كروموزوم سامبل ا ان موليكول d'ADN chacun. ومن بعد هنايا تحبس الانترفاز. هنا تخلص في لا جي 2 في لا جي 2 تخلص الانترفاز. maintenant تبدا لا ميتوز تبدا لا ديفيزيون سيلولار. فوالا لا ديفيزيون سيلولار تمد لنا دو سيلول في ايدونتيك à la cellule mère. تصرى une séparation des chromatides. يعني هنايا هذو يتسيباراو وهذو يتسيباراو باش يمدوا لنا دو سيلول في. قلنا لا ميتوز فيها بروفاز ميتافاز انافاز اي تيلوفاز. ومن بعد خلاص لو سيكل سيلولار الاولاني ويبدا ان سيكل جديد ainsi de suite. Voilà. Maintenant, la différence entre la mitose et la méiose. Un tableau comparatif entre mitose et méiose. Premièrement, les cellules concernées. La mitose سيلول سوماتيك يعني لا ميتوز تصرى للخلايا الجسمية تاع الجسم. لا ميوز تصرى لي سيلول جيرمينال. كو فو دير سيلول جيرمينال؟ سيلول جيرمينال هي هما لي سيلول اللي يكونوا لنا لي غاميت. وشنو هما لي غاميت؟ لي غاميت هما لي سيلول سبيسياليزي في لا فيكونداسيون. يعني هما لي سيلول اللي يصرى بهم الالقاح. Par contre, la mitose sera les cellules somatiques. Deuxièmement, le déroulement de mitose et de méiose. La mitose, on a une seule division cellulaire équationnelle. On a une cellule à un chromosome, deux cellules à un chromosome. La mitose fait 4 étapes. Prophase, métaphase, anaphase et télophase. Par contre, la méiose, on a 2 divisions cellulaires successives. كاين انقسامين متتابعين. يبدا بلا ديفيزيون ريدكسيونيل ومن بعد تتبعها ايكواسيونيل. فيها 4 étapes par division. يعني chaque division من هذو فيها 4 étapes. veut dire la méiose فيها 8 étapes. La première division réductionnelle وش يصرى فيها séparation des chromosomes homologues. دوك نشوفوا في الديسان هذا كيفاش تصرى لا séparation هذا. دوك نشوفوا كيفاش تصرى لا séparation des chromosomes homologues. La deuxième division équationnelle, séparation des chromatides. Voilà. Troisièmement, les cellules filles. La mitose, on a 2 cellules filles possèdent le même karyotype que la cellule mère. خليتين بنتين عندهم le même karyotype. veut dire نفس النمط النووي مع الخلية الأم. que veut dire النمط النووي؟ معناتها عدد le nombre de chromosomes. Le nombre de chromosomes تاع les 2 cellules filles est identique مع la cellule mère. Voilà. Par contre, la méiose, on a 4 cellules, mais chez 2 cellules. On a 4 cellules possèdent la moitié du nombre de chromosomes de la cellule mère. إذا كانت la cellule mère فيها 4 chromosomes, les 4 cellules filles يكونوا عندهم 2 chromosomes. هنا يتكونوا لنا 4 gamètes, ماشي 4 cellules filles. Voilà, قلنا باللي les cellules concernées هما les cellules germinales اللي يكونوا لنا les gamètes. Voilà, عندنا 4 gamètes هنا. قلنا باللي la gamète هي la cellule spécialisée dans la fécondation.
Quatrièmement, la place dans l'organisme vivant. La méthode permet l'augmentation du nombre de cellules lors du développement du zygote. يعني في اللي ما يعرفش اللي نسى وش معناتها زيغوت هو une cellule diploïde résultant la fécondation. يعني كي يصرى الإلقاح بين les deux gamètes femelle et mâle يمدوا لنا ان زيغوت. هذاك لو زيغوت ما يقعدش كيما راه، يصرى له ان ديفلوبمون، يصرى له تطور. في لو مومون اللي يصرى له تطور واش يصرى في لا ميثود augmentation du nombre de cellules. يعني يزيد عدد الخلايا في لو مومون هذاك اللي يكون فيه لو زيغوت quand le zygote développé. Voilà. Assure la croissance et la régénération des tissus. معناتها la méthode تدير لنا النمو والتجديد تاع الأنسجة. فوالا من خلال لا ميثود الأنسجة هذوك يصرى لهم نمو ويصرى لهم تجديد. La méiose permet la fabrication des gamètes et non des cellules. La méiose تكون لنا des gamètes وماشي des cellules. Deuxièmement, est source de variabilité. هذا le terme هذا source de variabilité هذا est détaillé un petit peu. يعني ما نقدرش نشرحه هنايا باسكو source de variabilité معناتها هو مصدر التباين. وش معناتها مصدر التباين؟ معناتها الخلايا اللي ينتجوا على لا ميوز يكونوا مختلفين بيناتهم من خلال لو براساج انتر اي انترا كروموزوميك. هذا سي ان فينومين رايحين نحكيو عليه في لا بروشين فيديو ان شاء الله. نديروا له فيديو وحده لو براساج انتر كروموزوميك اي البراساج انترا كروموزوميك اللي واش يدير لنا لا فاريابيليتي entre les cellules. Voilà. Ou bien entre les chromosomes. Maintenant, l'évaluation de la quantité d'ADN par cellule avant et pendant la division. Voyez ici la méthode, عندنا la quantité d'ADN تتضاعف ومن بعد تولي stable ومن بعد تعاود تولي للكو ما تهبطش تحت الكو وما تطلعش فوق الكو. ومن بعد هنا يخلص لو سيكل سيلولار الاولاني ويبدا من جي 1 يبدا السيكل سيلولار دوزيام اي اتسيتيرا. Par contre في la méiose عندنا la quantité d'ADN كي تتضاعف تلحق ال 2 Q à travers la réplication d'ADN ومن بعد تصرى la méthode تصرى la méiose قلنا فيها 2 divisions ماشي كيما la méthode. La méiose فيها division réductionnelle et division équationnelle. بصح تهبط لا كونتيتي d'ADN تهبط حتى تحت الكو. علاش قلنا بالليك les 4 cellules filles possèdent la moitié du nombre de chromosomes de la cellule mère parce que la quantité d'ADN تهبط على la quantité اللي بدا بها le cycle. Voilà. هذه la suite تاع الطابلو. عندنا sixièmement je pense. Voilà, Sixièmement, le nombre est diploïde de chromosomes. قلنا diploïde معناتها 2 n وشفنا في لا فيديو اللي فاتت وشنو لا ديفيرونس entre n et 2 n في la formule chromosomique. Pas d'échange entre les chromosomes homologues يعني pas de brassage inter et intrachromosomique. هذا le phénomène قلنا رايحين نحكيو عليه في les vidéos في les prochaines vidéos إن شاء الله. Par contre, في la méiose, عندنا un nombre haploïde de chromosomes échange entre les chromosomes homologues. يعني يصرى le brassage inter et intrachromosomique. Voilà un exemple de méthode et méiose. عندنا par exemple une cellule à 2 chromosomes. إذا شفيتوا على la formule chromosomique قلنا 2 هذه تمثل تضاعف تاع الكروموزوم. فدير اذا كان هذا عندنا منه 2 نكتبوا 2 اذا كان كل كروموزوم فيه واحد برك نكتبوا ان. فوالا بصح ايغال 4. حنا واش شفنا في لا فيديو اللي فاتت؟ شفنا باللي 4 فدير كي نحسبوا هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 لازم نلقاو 4 مي هنايا لقينا 8.
هذه علاش لقينا 8 باسكو لا سيلول قبل ما تدخل لا ميتوز صرات لها اون ريبليكاسيون داديان، يعني لي كروموزوم هذو صار لهم ان ديدوبلومون، صار لهم تضاعف. كل كروموزوم شغل تم انتاج ان هومولوج دو كروموزوم. فوالا علاش عندنا 8 كروموزوم وماشي 4 كروموزوم. هاد لا سيلول مار واش تصرى لها اون ديفيزيون ايكواسيونيل تمد لنا دو سيلول في ايدونتيك ا لا سيلول مار. باغ كونطخ في لا ميوز كيف عندنا دوزان كروموزوم ومن بعد تصرى لا ديفيزيون الاولانيه ريدكسيونيل تمد لنا دو سيلول في à 1 égale à 2 chromosomes وهذوك les deux cellules filles تصرى لهم une division équationnelle يمدوا لنا 2 cellules filles veut dire le total est 4 cellules filles veut dire ou bien 4 gamètes. 4 gamètes à n égale à 2. Le nombre de chromosomes est haploïde la méiose et diploïde la mitose. Voilà la différence entre méiose et mitose. Maintenant, nous voyons la méiose, les étapes de méiose. عندنا 4 étapes في la méiose. عندنا prophase, métaphase, anaphase et télophase. نبداو بلا prophase. هذه la légende تاع la cellule. هذو 2 centrioles dans la matrice du chromosome. هذو الفار هما les 2 centrioles dans la matrice de centrosome de centrosome veut dire هذا complet هذا الصفر هذا هو le centrosome. هذا microtubule polaire وهذا اللي لاصق في الكروموزوم microtubule kinétochorien. وشنو لا ديفيرونس بيناتهم؟ لا ديفيرونس بيناتهم سيك هذا الميكروتوبول كينيتوكوريان يجي لاصق في الكروموزوم باغ كونطخ هذا الميكروتوبول بولار يجي ليبر. هذا اللي بالمارون هو الكروموزوم. هذو لي فيزيكول بلو هذو هما لي فيزيكول دو لا ممبران نوكليير. فوالا هذا الكينيتوكور هذا لي بالجون باردون لي بلورانج. فوالا هذا لو لاصق في الكروموزوم هذا اسمه لو كينيتوكور. واش عندنا السيتوبلازم تاع لا سيلول لو بول دو فوسو. الفوسو هو هذا اللي بالفير يعني دوك نشوفوا في لا ميتافاز كيفاش ينتج لو فوسو. واش يصرى فيها لا بروفاز؟ Le matériel génétique passe par l'état de chromatine à l'état de chromosome. إذا تشفاو في الانترفاز الكروموزوم يكون واسمه كروماتين. كو فو دير كروماتين؟ هاوليك الكروماتين كيش يجي داير. باغ كونطخ الكروموزوم اي كوندونسي يعني هذا واسمه كروماتين. وش يصرالو هذا الكروماتين؟ يصرالو كوندونساسيون يولي لنا هكذا. يعني le matériel génétique passe par l'état de chromatine à l'état de chromosome. يكون في الانترفاز يكون كروماتين هكذا وفي لا بروفاز يولي هكذا. وش يصرى ثاني؟ يصرى الفراغمونطاسيون دو لونفلوب نوكليير يعني يبدا يتجزأ. Troisièmement, migration des centrioles vers les deux pôles. هذو هما les centrioles هذو اللي بالفير. هذو لي سنتريول. هاد لي سنتريول يكونوا قبل ما تبدا لا ديفيزيون يكونوا في الوسط يكونوا هنا. كي تبدا لا ميتوز كي تبدا لا بروميير فاز لا بروفاز تصرى لهم ميغراسيون يعني تصرى هجره تاع لي سنتريول فيغ لي دو بول القطبين هذو. فوالا début de formation du fuseau de division à la fin de la prophase. يبدأ التكوين تاع les fuseaux في النهاية تاع la prophase. Le fuseau de division est formé par des microtubules astériens, des microtubules kinétochoriens et microtubules polaires. veut dire هذا الشيما هذا راهو يمثل الشيما تاع la cellule في la fin تاع البروفاز. باسكو في الديبي تاع البروفاز ما تكونش لا سيلول هكذا يعني يكونوا هاد لي فيوسون مازال ما تكونوش هاد لي سنتريول يكونوا في الوسط يكونوا مازال ما راحوش فيغ لي دو بول ايتترا.
Les fuseaux هادو واش قال لك le fuseau de division est formé par des microtubules astériens, des microtubules kinétochoriens, microtubules polaires. يعني ينتجوا les fuseaux هادو من خلال هاد les microtubules. Voilà la prophase. Maintenant la métaphase. La métaphase واش يصرا فيها؟ Les chromosomes sont condensés au max. يعني que veut dire condensation? Veut dire تكثف. Les chromosomes يتكثفوا le maximum. Voilà كيفاش يوليو. Les chromosomes se placent sur la plaque équatoriale. هذه اسمها une plaque équatoriale par rapport à l'équateur. هذا جاي في النص. Chromosomes sur le plan équatorial ou plaque métaphasique veut dire نقدروا نسميوها soit plaque équatoriale ou bien plaque métaphasique à équidistance des deux pôles. واش معناتها à équidistance des deux pôles؟ هذه la plaque équatoriale à équidistance des deux pôles معناتها متساوية البعد في les deux pôles. Veut dire هذه la distance من la plaque équatoriale le pôle الأولاني تساوي la distance بين la plaque équatoriale ou le pôle deuxième. Voilà. هذو اللي بالبلو vésicule de l'enveloppe nucléaire. هذه قلنا la plaque équatoriale هذه. ومن بعد هذو اللي بالفار fuseau achromatique. Voilà. Troisième phase, l'anaphase. وش يصرا في l'anaphase؟ تصرا séparation des chromatides sœurs. هذو قلنا واسمهم chromatides. هذو هما les chromatides. واسمهم الكروماتيد كيكونوا لاصقين كيكونوا لاصقين مع بعضهم واسمهم كروماتيد كي يتسيباراو يوليو اسمهم كروموزوم. فو دير هنايا هذا سي ان كروموزوم واش فيه دو كروماتيد بصح في لانافاز كي تصرا لا سيباراسيون دي كروماتيد سور يولي كل واحد فيهم واسمه كروموزوم يعني يتسماو كروماتيد غير كيكونوا لاصقين. Voilà, la migration des chromatides vers les deux pôles. Les chromatides هذو تصرا لهم هجرة يروحوا vers les deux pôles. Apparition du sillon de division. Que veut dire sillon? Veut dire un tremblement. يعني اختناق تاع الخلية. Voyez ici. هنا يبدأ الاختناق. هنا وهنا. Voilà. يبدأ اختناق تاع الخلية باش تكون لنا خليتين. Voilà l'anaphase. Voilà où c'est مكتوب éloignement des pôles par allongement du faisceau et de la cellule. يعني يتباعدوا les deux pôles يتباعدوا من خلال يعني la cellule تبدا تطوال يصير لها allongement تاع la cellule وتاع الفيسو هذا اللي بالفار باش les deux pôles يصير لهم تباعد يصير لهم éloignement. Quatrièmement, la télophase. Voilà, resserrement de sillon de division cellulaire. يعني le sillon de division يعني هذاك الاختناق il va se continuer يكمل. Répartition de l'enveloppe nucléaire يعني يبدا ظهور تاع enveloppe nucléaire جديد. هنا عندنا deux enveloppes. Reconstitution des deux noyaux يتكونوا لنا نواتين. Formation de deux cellules filles diploïdes يتكونوا لنا خليتين بنتين à deux chromosomes. Division de cytoplasme الهيولة تاع الخلية يصير لها انقسام باش تمد لنا deux cellules filles. Le sillon de division se creuse et annonce la séparation de deux cellules filles. Le sillon de division اللي هو واش قلنا هو الاختناق le tremblement de division ou bien pardon le tremblement de cellules. Il va se commencer يعني يبدا الاختناق باش يمد لنا deux cellules filles. هذه ليماج هذه راهي في le début de télophase يعني كي تخلص لا télophase يكون هنا خلاص الانقسام. Les chromosomes sont en cours de décondensation. Voilà. Les chromosomes يعاودوا يوليو كروماتين كيما كانوا. هنايا واش صرا لهم؟ هنايا كانوا كروماتين ومن بعد صرات لهم كوندنساسيون ولاو كروموزوم. هنا لو كونترير.
هنايا كي تخلص لا ميتوز vont les chromosomes sont en cours de décondensation يعني يعاودوا les chromosomes هذو condensés vont sont décondensés يعاودوا يصير لهم يعاودوا يفقدوا هذاك التكثف تاعهم باش يعاودوا يوليو chromatine. Le nucléole se reconstitue un par noyau. Voilà, nucléole هذا يعاود يتم إعادته بناؤه pardon. Cytoplasme, enveloppe nucléaire reconstituée avec pores visibles. هذو les pores هذا l'espace هنا هو le pore. Et voilà تخلص la métose. هذا انو كونتراكتيل هذا الاختناق هذا هنايا انو كونتراكتيل. Et voilà la métose. Le prochain vidéo inchallah نديرو soit le brassage interchromosomique et intrachromosomique ou bien نكملو la méiose ou bien إذا كفاني الوقت inchallah نديرهم في زوج. Voilà. السلام عليكم.